Guwahati local is arriving on प्लेटफॉर्म नंबर 3। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 31051 आप बॉज गुवाहाटी लोकल प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। অনুগ্রহ করে শুনবেন, গাড়ির সংখ্যা 3 Shalda Dum Cantonment local is arriving on platform number 3। অনুগ্রহ করে শুনবেন, গাড়ির সংখ্যা 33411 आप শিয়ালদা দমদম ক্যান্টনমেন্ট লোকাল প্ল্যাটফর্মে আসছে। আমি জানি না কি ভাই খাবার আছে, বাজারটা জিজ্ঞাসা করলে তো হয়। प्लेटफॉर्म में आज कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 3224 टाउन दानापुर शियालदा लोकल प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर आ रही है। फॉर द काइंड अटेंशन ऑफ द पैसेंजर्स, ट्रेन नंबर 32224 टाउन दानापुर शियालदा लोकल इज अराइविंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 4।
कोल्ड ड्रिंक सर्व प्लेटफॉर्म नंबर 2 कृपया ध्यान दीजिए गाड़ी संख्या 3 না ডিম বলে प्लेटफॉर्म থেকে গোবরডাঙ্গা লোকাল চলে যাওয়ার পর হাসনাবাদ লোকাল 3 নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসবে। অনুগ্রহ করে শুনবেন, 3 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে গোবরডাঙ্গা লোকাল চলে যাওয়ার পর হাসনাবাদ লোকাল 3 নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসবে।